Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, apa khabar anda semua penonton sesi webinar Isra Awani Link ini, di mana hari ini kita ada isu yang boleh dikatakan cukup dekat dengan kita rakyat Malaysia, iaitu berkenaan dengan pendekar semak fakta tapisan kendiri memerangi berita palsu. Di mana pertama sekali sebelum kita mulakan ataupun sebelum saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, suka untuk saya beri sedikit penerangan, briefing beberapa perkara dari segi teknikal. Pertamanya, kami sarankan anda untuk menutup semua tab-tab audio dan juga video anda untuk mengosongkan bandwidth data, di mana jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali, di mana kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung dan anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset di mana anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Dan akhir sekali, seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruang chat. Jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang Mark as Question dan kami akan menyampaikannya kepada host webinar ini. Dan welcome to Isra Awani Link brand new webinar platform designed to enhance your experience. A couple of hygiene points. Firstly, we recommend that you shut down other video and audio tabs to clear up your bandwidth for a better experience. Should you experience any technical difficulties, you may exit the room and use the same link provided to rejoin at any time. We may be running a polls during the session. Please feel free to participate via the tabs on your screen. If there is a major glitch that is experienced by a majority of the people in the room, we may reset the entire system. Just sit back, relax, and you'll be taken to a new room automatically. Thank you for your patience. Finally, we have a moderator standing by to answer your queries in the chat room. If you have a question you would like to ask the speakers, kindly mark your remark as a question and we may flash it out during the Q&A and at the end of the session. Okay, bagi memulakan sesi webinar kita pada hari ini, I would like to introduce our panel today. Firstly, I would like to introduce Aya Lowy, Integrity Partnership Facebook. Aya Lowy merupakan mengurus fakta pihak ketiga bagi memeriksa perkongsian di seluruh Asia Pasifik. Speaker kedua kita adalah Dr. Mahalakshmi Arujanan, iaitu pakar sains komunikasi SMC, Editor-in-Chief The Petri Dish, di mana kalau sedikit boleh saya perkenalkan, Dr. Mahalakshmi Arujanan merupakan pakar sains komunikasi SMC, Editor-in-Chief The Petri Dish, di mana beliau mempunyai PhD dalam komunikasi sains dan memainkan pelbagai peranan di Malaysia maupun antarabangsa untuk mewujudkan pemahaman masyarakat mengenai sains. Dan Dr. Maha lebih kepada fake news sains atau pseudoscience, sebagai contoh fake news tentang COVID-19 dan sebagainya. Itu antara perkara penting untuk kita bincangkan pada hari ini. Dan bersama dengan kita juga hari ini, panel yang ketiga adalah Hamzi Hambali yang merupakan pengarah Roti Kaya Senang Berhad. Hamzi, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Beliau, kalau anda dapat lihat, Roti Kaya merupakan antara platform yang cukup popular sekali di media sosial dan sebagainya. Diikuti our next panel kita yang seterusnya adalah Maminda Cordilon yang merupakan pengasas Super Newsroom Intellect Asia. Maminda, thank you for being with us. Maminda, sedikit background ataupun biodata Maminda, beliau merupakan pengamal PR yang banyak memenangi anugerah dan merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Intellect Asia dan Super Newsroom sebagai platform perhubungan awam digital pertama di Asia. Terima kasih kepada semua para panel. Thank you to all our panel. Okay, kita akan mulakan sesi kita pada pagi ini. Okay, first I would like to ask, Facebook plays a major role as a platform provider. Aya, maybe you would like to share something in terms of when we speak about Facebook as a platform provider for companies, for startups, because people think that if you don't have a Facebook, meaning that you doesn't exist. So
maybe you would like to explain more, and I think you have a slides you would like to share in terms of how Facebook plays their role combating fake news. Aya. Hi, everyone. Great to see you all here. And thank you for inviting me to join the program today. So yeah, a quick introduction about myself. I manage the third-party fact-checking program across Asia Pacific. And this is a global program that we have at Facebook that aim to combating misinformation on the platform. In Malaysia, we actually have a partner, our international partner AFP, which we launched with last year. So I'm just going to talk quickly about how this program and plays into how we can think about misinformation and other things that we're doing to fight misinformation on the platform. So first of all, I wanted to zoom out a little bit and just talk about our approach to integrity, or our approach to fighting misinformation. We see this in kind of a 3-bucket approach. So the first is remove. So anything that violates our community standards, so this is a set of global standards that is on our platform. You can visit it, facebook.com/community standards. And that determines what goes on and what is banned from our platform. And this includes, issues like child exploitation, human trafficking, and anything that violates that will immediately be flagged and removed from the platform. Then we also, anything that doesn't violate our community standards, but still undermines the authenticity of the platform, we reduce it significantly, which means people are much less likely to see it. And this is how we look at kind of stopping the spread of misinformation, because as you know, sometimes misinformation can go viral. And so this is one way of stopping that spread, and also removing the financial incentives if the reason for spreading this misinformation is financially motivated. And this is where our third-party fact-checking program is. And then finally, we really want to inform our users. So as well as reducing the content, we provide certain kind of treatments. So when people see this piece of content that has been fact-checked and is reduced, they are notified that this content has been fact-checked, and they're able to understand why. So this is, and we also have various kind of news literacy programs, which we run on the platform in various countries on how to fight misinformation, just to ensure that our users are able to navigate the platform safely and also in an informed way. Just quickly under our remove bucket. So we've recently expanded this because, as misinformation evolves, we have to also adapt to evolve with it. So we've had a lot of elections. We have a big election coming up in Myanmar. So we also remove any content that engages in voter suppression. So that's any content that's fake voter dates, fake election details. We also remove any content that could lead to offline violence or physical harm. So this is kind of call to action to attack a certain group, a certain ethnic group, or unverifiable rumors. So with COVID, we've seen a lot of misinformation on fake cures, which could potentially harm someone if they believed it. So we actually removed that from the platform. And then we recently expanded it to include misleading, manipulated videos. So that's any content that has been a video that has been purposely manipulated to mislead people, and we remove that from the platform. And people ask us, why don't we just also remove misinformation? And this is a balance that we try to strike, where we want, we don't want to stifle freedom of speech, but we also want users to make an informed decision or be informed about the content that they're reading. So this is the reason why we've introduced this third-party fact-checking program, where our fact checkers fact-check content, they rate it, and then the distribution gets reduced. So we do reduce it, we don't remove it. And this is how we kind of fight the virality and the presence of it on the platform. So within Asia Pacific, these are all our fact-checking partners, and we're constantly growing. We launched this most recently with JTBC in Korea, and that was only a few weeks ago. And so we're present in about 14 different countries across Asia Pacific, and over 2020 we'll continue to grow these partners as well.
So this is a quick overview of the fact-checking process. So our fact checkers all have to be IFCN certified. So that's International Fact-Checking Network. And the reason we do this is because we want them to be onboarded on the program with a high level of transparency, expertise in fact-checking, and also, transparency of sources so they're not biased in the content that they choose to fact-check. So our fact-checkers, once onboarded, they will have access to a tool, an internal tool, where they will have a queue of misinformation that we have identified. And we do this by using a mixture of AI, machine learning, or from user comments. So that's people, reporting content, or disbelief comments on a post. Our fact checkers can also enqueue what they find as misinformation. So from this queue, they pick a piece of content, then they fact check it, and they do this using the normal fact checking method, interviewing sources, reverse image search, like really trying to understand and verify this piece of content. And once they've verified it and they've reached a conclusion, they write an article, a 500-word article, explaining why this piece of content is false, and then they give it a rating. So that's false, likely false, false headline, and based on that rating, we will then act on it and we'll demote it as much as 80% distribution on that platform. So it's a huge drop in distribution and people are really much less likely to see this. A big and important part of this program is the machine learning. So it's not just the human fact checkers, it's also AI that we really kind of amplify these efforts. So one example is in the last 3 months, our fact checkers globally have fact checked around 7,000 pieces of content. And from that, we automatically match it to similar pieces of content. And so from that 7,000 that they fact checked, we've been able to match that to 98 million pieces of content. So that's a huge jump in the fact checking that they're able to do to amplify their efforts. And another thing we do is we have a informed treatment. So when someone sees a post, it says this post is likely false, and it covers up the image. We found that when people come across this, they're 95% chance, 95% of them do not click through to the post. So it shows it's really effective in stopping people from sharing this post once it's been identified as false. So that's the kind of, it's the program in a very quick summary. I also just wanted to put this here. So this is, facebook.com/journalism project programs, third-party fact-checking. This is a great resource for all of the information on our third-party fact-checking, including the tools that we use, some case studies of partners that we've worked with, how we've worked with other platforms like WhatsApp, CrowdTangle, and yeah, so I encourage you to kind of have a look at this and explore a bit more if you're interested. So that's everything for me. Thank you for listening to me and thank you for having me. Thank you, Aya. Okay, baiklah. Seterusnya, kalau kita bercakap berkenaan dengan dalam situasi pandemik ketika ini, COVID-19, isu berkenaan dengan pemalsuan fakta, berita palsu ni boleh dikatakan agak menjadi-jadi dan kadang-kala ada yang boleh menjurus ataupun membentuk pemikiran seseorang dalam melakukan tindakan tertentu. Dan ada juga tindakan-tindakan yang mungkin sedikit sebanyak ataupun kenyataan yang mungkin dilihat sebagai satu yang begitu ketara penipuan ataupun pemalsuan fakta tersebut. Dan untuk mengulas berkenaan dengan perkara ini, suka untuk saya menanyakan kepada Dr. Mahalakshmi Arjunan yang merupakan pakar sains komunikasi SMC Editor-in-Chief The Petri Dish. Dr. Maha, kalau kita melihat dalam situasi pandemik ini, sampai ada satu tahap menyatakan bahawa makanan yang ada diletakkan kunyit hidup pun boleh dapat kena COVID-19 sampai satu tahap begitu. So kita perlu pakar yang boleh merakyatkan penceritaan untuk rakyat faham di sebalik sains teknologi yang kita ada. Apakah fakta-faktanya? Mungkin Dr. Maha boleh cerita peranan anda dan juga pasukan anda, Dr. Maha.
Dr. Maha, audio, your audio, Dr. Maha. Sorry. Okey, dengar kan sekarang? Okay, dengar. Okay. Okey. Terima kasih terima kasih Haris. Memang fake news ini semenjak pandemik ni fake news ataupun bagi saya katakan pseudoscience, semua orang macam very concerned about fake news ataupun pseudoscience. Tapi sebagai pakar sains komunikasi, fake news ataupun pseudoscience ini memang dah lama kita battle ataupun kita dah macam fight dengan fake news or pseudoscience. Tetapi sejak pandemik ini memang menjadi-jadi. Kalau kita lihat kenapa fake news ataupun pseudoscience ini, kita ada banyak sebab kenapa ia berlaku. Satu, memang orang yang menyebarkan fake news ini memang dia orang genuine. Katakan saya dapat WhatsApp yang katakan kalau minum daun mambu yang dididikkan, immunity kita tinggi, tak dapat COVID. Jadi bila saya baca macam tu, saya kata, oh ini memang bagus ni. Saya kena share dengan kawan-kawan saya, keluarga saya, biar semua orang dapat hikmat di sebalik itu. Tetapi yang salahnya, mereka tidak verifikasikan berita ini. Jadi itu memang orang yang genuine nak menolong orang lain tetapi tak diverifikasikan. Kenapa tak diverifikasi? Satu ialah sebab mereka mungkin tidak mempunyai knowledge yang secukupnya untuk verifikasi. Jadi di sinilah macam Haris kata, macam mana kita nak merayatkan sains ataupun membudayakan sains. Di sini saya rasa pakar-pakar ataupun personality atau professions yang dalam bidang sains kena keluar dari laboratory mereka, dari agensi mereka dan merayatkan sains. Dan kita lihat kalau masa ni kan memang ada banyak tool, tak payah kita tunggu pun media memanggil kita, social media ataupun kita pula kalau kata doktor perubatan, saintis boleh menulis artikel tentang fake news, daun mambu ke kunyit ke, orang kata kalau minum rasam tak dapat COVID, mereka boleh menulis tentang ini dan menghantar kepada surat khabar. Jadi ini yang perlu dilakukan, tapi bagi saya memang pakar-pakar dalam bidang sains ini kurang membuat perkara tersebut. Okay, Dr. Maha, terima kasih as a brief introduction untuk kita. Hamzi, sebagai yang mempunyai platform yang roti kaya, ramai orang tahu, viewer, reach-nya begitu tinggi, perkongsiannya begitu tinggi, bagaimana roti kaya memainkan peranan dalam menangani isu fake news ini? Sebab kita tahu kadang-kala sebagai individu ataupun mereka yang memegang ataupun memiliki platform media sosial, platform digital ini agak sukar juga untuk mengawal penyebaran ataupun perkongsian komentar-komentar yang boleh dikatakan agak yang boleh dikatakan fakta palsu lah yang dikongsikan di platform. Mungkin Hamzi ada pengalaman ataupun apa perkongsian Hamzi berkenaan dengan isu berita palsu ini? Hello, Assalamualaikum Haris and good morning everyone. Alright, pengalaman kita dalam menangani fake news, terutamanya di bahagian Facebook komen lah. Dalam Facebook komen, selalunya dia ada thousands of komen, ada ratusan, ada yang pandai-pandai buat komen yang tak sepatutnya. So langkah apa yang kita orang buat adalah we will delete the comment semua. So fakta daripada segi fakta news, I will advise my staff semua, kita tak akan buat any story tanpa mengesahkan dulu sesuatu itu, sebab kita takut nanti we will get report, kita MC marah pula kan. So kita tak nak ada buat any issue with SKMM, MCMC or even though with Facebook. So sebab kita will jaga the quality of the news. Macam roti kaya, we will do macam baru-baru ni kita ada buat untuk MCMC punya truth campaign untuk mengelakkan daripada sebarang fake news. Okay. Just a little bit with Aya, there's a question that I received from Rahima. She asked, how long is the fact check process in Facebook going on before removing the content?
maybe you would like to explain more on it? Sure. It really depends on the type of content that it is. So if it's something very simple like a text post and they can verify the claims very easily, it will only take them 20 minutes to an hour to fact check and then write the claim. If it's something like a manipulated video, it does take a little bit longer because they'll have to kind of scroll through the video, see where the falsity is. We've seen that with COVID. It's been quite difficult for our fact checkers to fact check certain pieces of content because it's a constantly evolving situation. So we've seen pieces of content with cures, numbers, and our fact checkers are working with WHO and other kind of experts in this field. But they also have to be very careful because they do understand that facts can change, and once they've given a rating to a piece of content, that rating stays on that piece of content. So it's a very hard question. It's kind of like how long is a piece of string, but yeah, depends on the content. Okay. Alright, Dr. Maha, berkenaan dengan sebagai individu yang mempunyai platform sendiri dalam menangkis berita-berita palsu berkenaan dengan sains, pseudoscience ini, bagaimana Dr. Maha dan juga tim memilih, sebab kadang-kadang orang melihat isu, sebab kita nak dekat dengan rakyat kan, so macam mana orang pemilihan isu, adakah bergantung kepada bila you nampak sesuatu perkara itu menarik untuk diulaskan, dan you akan terbitkan dalam bentuk artikel dan sebagainya. Mungkin you boleh share sikit peranan you dan juga tim. Jadi platform yang kita ada adalah dua platform yang ketara. Satu adalah The Petri Dish. The Petri Dish merupakan science newspaper yang pertama di Malaysia ataupun boleh saya katakan di Southeast Asia, dan pada masa sampai Mac tahun ini kita memang free Petri Dish. Tetapi kerana kekurangan funding dan satu lagi kerana lockdown jadi kita sekarang Petri Dish ini memang online saja. Saya dah share link Petri Dish di chat box. Jadi apa yang kita lakukan ialah sebelum COVID memang kita rasa sebelum tu tengok apa yang kita selalu lakukan bila menangani isu-isu sains ialah kita selalu crisis management, firefighting. Bila ada isu pasal sains, baru isu itu akan didalami, ditangani. Tetapi bagi kita sebagai pakar sains ataupun objektif kita lah untuk meningkatkan kesedaran awam tentang sains. Bagi kita bila-bila masa pun public, orang awam mesti tahu at least the basic knowledge about science. So apa yang kita pilih adalah apa yang diperlukan ataupun memang aspek yang penting kepada orang awam, pasal makanan, penyakit, tanaman, agriculture, so semua ni kita menangani. Tapi dalam masa COVID ni memang banyak artikel-artikel COVID yang kita terbitkan. Jadi bagi saya sains ini jangan kita nak menangani masa krisis saja. Kita perlukan pengetahuan asas sains bila-bila masa, sebab kalau kita lihat sekitar kita memang apa-apa yang kita buat, webinar sekarang, teknologi, sains dan teknologi. Jadi itu yang sangat penting. Satu lagi ialah Science Media Center, sebab kita nak mendekatkan pihak saintis dengan pihak media. Jadi kita menubuhkan satu portal iaitu Science Media Center untuk link kedua-dua pihak ini, sebab sangat penting. Saintis kena kerjasama dari media supaya apa yang berlaku di university, di research institute boleh disampaikan kepada pihak awam. Jadi dua ini yang kita lakukan. Alright, terima kasih Dr. Maha. Okay, Maminda. Hello, can you all hear me now? Alright, okay. Dr. Maminda mungkin boleh teruskan bagaimana di peringkat dari sudut pandang PR-nya, bagaimana nak menangani krisis isu-isu berita palsu ni, Maminda? Okay, actually I want to take a bit from what Dr. Maha mentioned earlier. More of these days when it comes to fake news, it's all firefighting. Fake news comes out, then the approach, what we do is we tend to firefight. But before that, I want to take a step back and share a bit more the role of PR. Not many out there understand what we do. So we are actually we communicate messages. So we have organization, we have brands, we take those messages, we communicate to the media, and we use multiple platforms, and one of it is
such as TV stations, we have like Roti Kaya, we have Astro Awani, we use that to send those messages out. So we, in a way, which I was sharing with Harith recently, is that we are sort of gatekeepers too, because when you have brands trying to communicate their messages, our job as PR practitioners start with verification of those facts. We start with protecting the company. We start with checking those facts, ensuring the right messages are then sent out to the public. Now we have to work hand in hand with the media to ensure that messages that are sent out are not fake. So PR's role is actually to ensure that the messages are correct and it goes out to the media and to the public. And also when it comes to crisis, this is what we do. When you have organizations dealing with a crisis, recently we have a company approaching us saying that they said that they have found the vaccine for COVID, and you know, the stories went viral and it somehow affected their stock market. So our task, unfortunately, again comes back to being more reactive. So as an industry, the best practices that we need to apply is that to come out with an overall approach. We have to work hand in hand with the media. We have to ensure that whenever there's a fake news, we are out there to send out the messaging that counter those fake news. So there are many approaches that we take to ensure that it does not continuously create damage to the reputation of an organization. So that's what we do, Harith. Alright, thank you. Maybe Hamzi nak mengulas sedikit berkenaan dengan bagaimana di peringkat Roti Kaya ataupun bagaimana Hamzi melihat dalam tempoh kehadapan, apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang memiliki platform media sosial, platform website dan sebagainya dalam menangani isu fake news ni. Oh, okey. Untuk mereka yang ada website, mereka yang ada Facebook, bagi soalan pertama kan, macam mana apa pendapat orang kalau kita menghalang mereka daripada komen fake news, tak ada freedom of speech. Tapi bagi saya itu adalah salah satu kita punya tanggungjawab as a publisher. Kita tak nak ada sesiapa yang memberikan fakta yang salah. Contohnya, itu hari ada tentang mula-mula COVID-19 terjadi, mengatakan ada sekumpulan kapal terbang yang datang touchdown di Malaysia dan itu adalah puncanya COVID terjadi di Malaysia. So benda macam tu for me is a fake news sebab benda yang macam orang rakyat kita, kalau dia nak tengok whether it's fake news or not, whether it's fake news or not, dia kena pergi ke news yang seperti Awani bernama Metro. This kind of portal is not fake news sebab it belong to the proper publisher. So sekarang ni kalau you tengok banyak macam-macam metafora, anafora lah dekat Facebook. Sometimes we don't know either dia punya wartawan itu adalah beretika ataupun diorang punya news hanya semata-mata untuk mendapatkan traffic sahaja. Ya, Pak Emin Haris? Okay, Hamzi, sedikit, maybe Ayah, before I've been informed that we're gonna release you some sort like around 11:40-ish. Okay, maybe you would like to add on. We have a question from Nur Aziati. How do we explain the difference between facts and opinions, especially in Facebook, when people say that freedom of speech is not a freedom to lie? Your comment on this? Sure. So our fact checkers, we've asked them, you know, they're independent fact checkers. We can't tell them what to fact check. But we do offer guidances on the program, and we do want them to focus on kind of the worst of the worst that is out there, and that is fake news. And we have asked them, you know, to not focus on opinion because that is freedom of speech. And
And to your question, what is the difference between opinion and fake news? Fake news we see as something that we can verify to be fake. So if it is a figure or a fact that can be fact checked, and we have verified or a good source that tells us this information is false, that's what we see as fake news. An opinion is someone who's discussing their point of view, and we've asked our fact checkers to focus really on the content that they can fact check. So that's how we see it in our lens, and that's how we communicate it to our partners. Thank you, Ayah. Okay, sedikit untuk Maminda. Tadi Dr. Maha ada menyebut berkenaan dengan bagaimana peranan di peringkat pakar-pakar sains, teknologis kita ni yang perlu memainkan peranan untuk menjadi pencerita yang supaya lebih mudah, rakyat lebih mudah untuk faham. Jadi di peringkat, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan di peringkat PR, syarikat, mungkin orang ramai juga, macam mana kita nak, bila kita cakap kawalan sendiri, self control, macam mana kita nak make sure that kita verify dahulu sebelum kita nak share apa-apa ataupun kita nak post apa-apa. So mungkin you ada pandangan cara-caranya ataupun dan juga di peringkat syarikat dalam menangani isu ataupun krisis melibatkan pemalsuan ataupun berita palsu ini. Maminda. That's a great question, Harits. Storytelling is actually the foundation of PR. It's the root. It's how PR starts. It's all about storytelling. So dari segi organisasi di luar, what we need to start off to ensure, because I started with what we are having the challenge is that we are currently reactive. That means kita tengok je, kita dapat WhatsApp, we see on Facebook, then the company goes out and sort of like clarifies, okay, this is fake. This is actually the truth. Recently, as what everybody has been sharing in the case of COVID, a lot of fake news was out there, and a lot of the times the organization or the brand has to go out and just be reactive. So I will talk about how to take it proactively. Dari segi organisasi di luar sana pada masa ni, what we need to ensure that we do is to instill trust. Trust starts from that storytelling. Trust starts from sending the right messages. So that bila kita tengok je, for example lah, we are seeing a WhatsApp Babas atau satu brand menggunakan DNA yang tidak halal, something like that. So consumer tu sendiri yang what you're saying tu, dia buat censorship, dia buat checking of that kawalan kendiri tu, like I trust this brand, hence I'm not going to forward this message. So as there is a communication, there is a brand, they have to come back to the base or the root or the foundation, is that brands must now start creating trust. Of course, not everyone can do that. When you have kementerian dan sebagainya, mereka terpaksa take a reactive position, di mana terdapat terlalu banyak isu-isu yang diterpaksa firefight. That is a different ball game altogether. But overall, when you're talking about managing fake news, one is that the brands can start working very hard to use storytelling to ensure that they are trustworthy, so that falls back to consumers who then have, through education and awareness, for example, like I educate my mother who is 70 years old, tengok kat Facebook, oh my God, this is bad. There are 1,000 Chinese nationals who have now landed and they are bringing in COVID. So we need to tell to our parents, or we need to tell to those who are our friends, like, hey, take a seat back, verify this, and then if you have verified it, then share. So it falls back to trust, and secondly, it falls back to education and awareness. Educate, betul. Thank you so much, Maminda. Okey, seterusnya kalau sebelum saya nak pergi soalan atau perbincangan lanjut, ada beberapa statistik yang ingin saya kongsikan, di mana kalau kita petik daripada statistik yang dikeluarkan oleh MCMC juga, SKMM, di mana statistik laporan penyebaran berita palsu, di mana dari Januari hingga April 2019 terdapat 2,977
laporan diterima di mana paling tertinggi adalah penipuan iaitu 1963 kes, hasad 390, pencerobohan 339. Anda boleh rujuk slide yang kita akan kongsikan. Di mana selain daripada itu terdapat juga dari segi gangguan cyber, spam, percubaan menceroboh, laporan yang lemah, penafian perkhidmatan, dan kemudian juga kita ada statistik dari segi medium capaian internet. Macam mana rakyat Malaysia sebenarnya nak dapat ataupun capaian internet rakyat Malaysia ini adalah pertamanya dari menerusi rumah 88.6% internet di rumah. Dan kita ada on the go, mungkin di telefon, tablet anda, on the go 68%, di tempat kerja, pusat komersial, wifi percuma, menumpang capaian internet jiran pun ada di situ, pusat komuniti dan juga pusat pendidikan. Selain daripada itu, kalau kita lihat juga dari segi percentage apa yang kita ada di sini berkenaan dengan capaian internet ini, majoritinya di rumah. Jadi mungkin aktiviti-aktiviti yang boleh dikatakan mungkin usaha untuk berkongsi perkara-perkara itu banyaknya berlaku di rumah masing-masing. Dan selain daripada itu, peranti capaian sebaran. Okey, peranti capaian sebaran ini apakah medium ataupun gadget yang mereka gunakan? Basically pastinya memang tinggilah, handphone 93.1%, laptop 44%, PC 28 dan tablet 20. Di mana melalui data yang dikeluarkan SKMM ini Disember 2018, Malaysia mempunyai 28.7 juta pengguna internet bersamaan dengan 87.4% daripada jumlah penduduk negara ini, dan ini menyukarkan pihak berkuasa membantras sebaran berita palsu. Jadi inilah perbincangan kita hari ini. Pertamanya untuk mengurangkan kadar perkongsian berita palsu, dan kami mengalu-alukan juga soalan-soalan daripada anda penonton pengikut webinar kita pada hari ini untuk terus mengajukan soalan kepada para panel kita. Dan seterusnya saya ingin mendapatkan pandangan sedikit daripada Dr. Maha berkenaan dengan bagaimana selepas ini, maksudnya pendidikan seperti Maminda sebutkan tadi, pendidikan itu penting, penerangan itu penting, penceritaan itu penting. Jadi bagaimana selepas ini anda ingin melihat peranan-peranan yang lebih besar perlu dimainkan oleh mereka yang mempunyai kepakaran. Sebagai contoh, kita ada di Twitter MyMacTweet yang menafikan juga ataupun menceritakan fakta-fakta berkenaan dengan kesihatan juga memainkan peranan, dan juga kita ada banyak lagi platform-platform yang lain. So jadi dalam langkah kehadapan, kita tidak mahu ialah mungkin ahli keluarga kita ataupun mereka mungkin yang berusia menerima WhatsApp blast yang mungkin akhirnya akan menjejaskan kesihatan mereka. Apa yang perlu kita lakukan, terutama golongan muda, anak-anak ini, bagaimana nak menasihati? Kadang-kadang agak susah juga nak menasihati warga emas untuk ikut. Bila mereka dapat, oh ini betul lah ni, mereka terus terima, kadang-kadang terus terima bulat-bulat, kadang-kadang mereka nak fact check itu agak susah. Jadi orang muda, anak-anak ni mungkin ada peranan mereka. Mungkin Dr. Maha mungkin ada pandangan berkenaan dengan isu ini. Terima kasih Haris, dan sebelum tu saya nak follow up dari mana Manminda beritahu storytelling ya. Manminda berkata storytelling ini memang PR berlandaskan storytelling. Saya juga akan mengatakan science communication juga berlandaskan storytelling. Tapi masalahnya ya, penyelidik kita, saintis kita memang orang yang betul-betul fact based kan. Mereka ni kalau cakap pun memang no nonsense, tak mau bercerita sikit. Mereka memang serius, orang yang serius. Jadi di sinilah saya rasa pakar-pakar sains, tak kira siapa, mereka mungkin saintis, penyelidik ataupun doktor-doktor kita ataupun official yang official kita di Ministry of Health, mana-mana ministry ya yang berkaitan dengan sains. Mereka ni patut bahasa yang digunakan, style yang digunakan, tools yang digunakan kena macam serasi dengan apa yang rakyat digunakan. Itu satu. Lepas tu Manminda juga berkata trust ya. Trust ini bagi saya memang double edged sword. Kalau trust itu diletak di tempat yang betul memang okey ya. Saya trust DG kita, saya trust Ministry of Health kita, saya trust Universiti Melaya, Universiti Pertanian, okey. Itu memang okey. Tapi macam mana kalau saya trust
perubatan tradisional yang tak di-recognize. Di sinilah kalau kita lihat statistik ya, ramai Malaysian yang mendapat penyakit bara ataupun kanser, mereka ramai di antara mereka yang tak mendapatkan perkhidmatan dari hospital, dari pakar perubatan. Mereka terus pergi kepada pakar, bukan pakar tapi perubatan tradisional, herbal method. Bila bara itu menjadi peringkat yang terlalu stages yang advance, baru mereka pergi ke hospital di mana mereka tidak dapat diselamatkan. Di sinilah di mana trust itu, siapa yang membina trust itu. Bagi saya perlu memang syarikat perlu membina trust, itu merupakan PR ya, branding, corporate branding. Tetapi yang kurangnya kerajaan perlu membina trust itu. Saya rasa aspek itu memang kurang. Kerajaan memang ada unit UKK ya, unit corporate komunikasi, tapi saya rasa ini mesti dipertingkatkan lagi. Di sinilah para pakar sains ataupun official yang bekerja dalam bidang ini kena mempertingkatkan branding dan trust, public trust. Satu lagi seperti yang saya katakan, memang I'm the founder and editor-in-chief of the Petri Dish, tetapi saya juga rasa frustrated ya. Memang kita dah bertahun-tahun, berdekat-dekat kita berkata kita nak meningkatkan kesedaran sains, science communication is very important, STEM. Kita nak anak-anak kita masuk dalam bidang STEM. Tetapi inisiatif ini tak seserius yang kita perkatakan. Ini saya rasa kena banyak lagi yang perlu dilakukan. Hamzi, sedikit berkenaan dengan ada yang DM saya tanya, Roti Kaya ada tim sendiri ke untuk buat semak fakta, macam kalau kita ambil contoh di Sarawak ni, kita ada social media team kita yang buat untuk semak fakta dan sebagainya, buat penafian berita-berita palsu. Dan kalau macam mana dari segi modus operandi ataupun MO-nya lah, kalau kita nak katakan daripada mula, katakanlah ada kenyataan ataupun perkongsian di Facebook, Roti Kaya dan sebagainya, apa prosedur-prosedur yang your team lakukan untuk menangani berita palsu ni? Okay, boleh share sikit. Kita ada department yang macam Instagram, lepas tu kita ada yang menjaga Facebook. So daripada situ kalau kita ada dapat few information, diorang akan bagi tahu kepada saya dulu, and I ada few networking. Contohnya di rakan-rakan yang bekerja di Awani, di Bernama, di MC. So first I'm going to give them a call first. So I akan tanya about this news, is it true or not? Is it fake? Adakah benda itu benar ataupun tidak? So when I get the information, baru kita releasekan the story. So macam tu je I buat. So it's kind of simple sebab kita ada, kalau tak pun I will check few dekat few portal, I will study in like Metro ke, Berita Harian ke, and then kalau tak ada I will check again. I will call someone until I get the I akan dapatkan the news lah, either it's true, it's a fact or it's just a lie. Yeah. Okay, sebenarnya saya nak tambah sikit. So ini yang saya mungkin akan memulakan satu debate. Pada pendapat saya, banyak site-site yang sebenarnya telah memulakan this fake news from some time back. What actually started? How did fake news start? Fake news started because we had sites. You have a lot of online sites yang memerlukan hits, yang memerlukan rating, yang memerlukan unique visitors. So what happened was that they started picking on social media stories. So social media stories, for example, there was a sighting of a UFO, contoh je lah. There was a sighting of a UFO. Okay, so sebenarnya news sites pada masa tu memulakan fenomena fake news ni. Dan itulah menjadikan masalahnya fake news. The news was taken which was not verified because online sites did not have the right verification tools. Yeah. So Roti Kaya atau for example did not maybe right now should invest in proper social media listening tools
to verify first daripada mungkin nak tanya orang kat sini, orang kat sana. Dan online sites ni perlu mengambil tanggungjawab. Disebabkan kita ada reputation daripada news sites yang seperti Astro Awani, RTM, TV3 dan sebagainya bernama, mereka mempunyai credibility, dan kita ada viral sites seperti a few, I don't want to name these sites, but mungkin mereka juga harus mempunyai responsibility, mempunyai sesuatu dan memainkan peranan bersama. So first take the responsibility that they have to verify whatever stories that they're putting up, and secondly play the role to act as fact checkers. So that next time bila I nak check satu story ni, I pun boleh pergi Roti Kaya dan rasa Roti Kaya mempunyai trust index yang tinggi. So trust index tu amat penting dalam setiap news publications di Malaysia. Kita harus fokus kepada perkara-perkara seperti ini sebelum kita pergi kepada isu yang lebih besar, iaitu legislation yang telah mereka cuba buat act fake news law dan sebagainya, which was eventually shelved. So I think kita harus memainkan peranan holistik di mana semua dari segi, okay, you have PR, the communicators of the brands, okay, you are sending a message. We need to have self-censorship. Kita juga perlu memastikan bahawa story-story atau press release yang kita hantar adalah betul-betul telah disemak faktanya dan betul-betul verify. Okey, kita hantar. Okey, sekarang ni kita ada news sites. Okey, news sites ni seperti Cakap Keli, Roti Kaya, Chili Sauce dan sebagainya. Mereka mengambil story-story kita dan story-story social media, dia check, verify. Okey, dah verify, okey, baru kita publish. Okey, so lepas tu kita ada RTM, Astro Awani, Berita Harian dan sebagainya. Mereka juga memainkan peranan sebagai fact checkers. So kita main satu holistic approach. Dan bukannya semua memainkan peranan masing-masing secara silo. So I suka apa yang Hamzi katakan tadi, iaitu seperti di Roti Kaya sendiri, kerjasama dengan SKMM itu amat penting bagi saya. Apabila kita dah ada brand establishment, maksudnya seperti yang seperti Maminda katakan, seperti Dr. Maha katakan, bila orang percaya bahawa okey, kita nak rujuk apa-apa, kita boleh pergi ke laman web ataupun kita pergi ke website, portal ini, Facebook ini. So baru kita boleh semak dan kita boleh verify kawalan kendiri sendiri untuk kita pastikan sebarang perkongsian yang kita lakukan itu bermanfaat. Yes. Kita kan ada sebenarnya Nok Mai. We can check that. Okay. Yes, sedikit. Itu yang saya nak katakan tadi. Kita tak yakin mana-mana pribadi Hamzi sendiri. Sebenarnya the MY, bagaimana fungsinya, kesebaran luasnya sebenarnya the MY itu. Okey, sebenarnya MY ni sebenarnya sangat penting Cuma macam doktor cakap tadi, the campaign sangat kurang sebenarnya untuk benda-benda macam ni. The campaign of fake news. Sepatutnya benda ni tak boleh buat 6 bulan sekali. This kind of campaign you need to do like every month, selalu. You need to remind people about this fake news, sebab you tahu orang dekat luar pegang handphone 24 hours. So diorang bosan. So ada yang suka tengok headline, tajuk-tajuk yang menarik and share. Dan kalau you perasan, orang banyak suka baca the tajuk only, tapi dia tak suka membaca. You know? Dan terus share. So that's what happened. Yang menjadi dia semua orang macam, oh bestnya story ni, is it true? Kan macam kita tahulah, tapi orang lain dia hanya nak tahu membuang masa saja. They just need fun. You know, macam doktor cakap, I agree with doktor yang we lack of campaign. Benda-benda macam ni. Sepatutnya benda-benda macam ni we need to do a lot. Okay Haris? So for me, macam sebenarnya Omai tu the campaign asyik dekat radio je, dekat mana kan. Bagi lagi dekat luar. So bagi rakyat semua tahu about this website. So macam memang I akan check sebenarnya Omai. So senang. Betul. Sebab tapi ayah dah keluar. Pandangan I sebenarnya .my itu, artikel tu sepatutnya boleh kolaborasi sebenarnya .my bersama SKMM
bersama dengan Facebook sebagai contoh. Sebab sekarang ni orang tak mencari info yang kena datang, maksudnya kita yang kena feed. Kita sebagai media, kita yang kena feed dekat orang ramai untuk bagi penerangan penjelasan. So bagi saya kalau macam posting-posting sebenarnya di MY tu di social medianya perlu sentiasa berada di feed timeline orang tu, so orang nampak, so kempen itu akan lebih nampak. Okey, sedikit Haris, boleh tak saya tambah sedikit? Ya. Okey, saya nak tambah dengan apa yang Hamzi dengan Marminda berkata. Memang self-checking ataupun sema fakta diri self itu memang penting. Tetapi saya memang tahu yang macam Roti Kaya ke, Chili Sauce ke, atau PR agency Marminda dengan Awani Berita Harian, mereka semua memang ada self-checking. Lepas tu, yang itu self-checking pihak media ya ataupun pihak PR. Satu lagi ialah punitive, MC. Kalau ada fake news, okey mereka ada punitive measures kan. Tetapi saya nak ambil angle yang satu lagi. Macam mana kita nak empower, kita nak check semua Facebook, semua WhatsApp tu memang susah ya. Tapi macam mana kita nak empower public supaya mereka sendiri, kalaupun ada yang terkeluar, yang tak terlepas dari self-checking tu ataupun semak fakta ataupun MC tak ada orang yang report kepada MC, macam mana orang awam ni kita boleh empower. Di sinilah kita memainkan peranan ya, supaya kesedaran sains ditingkatkan di kalangan orang awam. Saya rasa yang benda ni memang di Malaysia ni masih tidak dilakukan secara macam mana ya, secara aktif. Itu yang saya nak katakan. Jadi ada dua, satu pihak media dengan pihak PR, satu lagi kita kena empower dari bawah lagi supaya sains itu menjadi satu budaya. Tak kira ya siapa, kalau saya lawyer ataupun saya economist ataupun saya bukan orang sains, saya juga perlukan pengetahuan sains asas. Itu kita kena ada measures lah untuk melakukan itu. Ya, berbaki kurang daripada 4 minit lagi. Mungkin saya bagi 1 minit seorang lah. Okey, Hamzi, mungkin kata-kata akhir Hamzi sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini berkenaan dengan yalah forwarding news ni boleh dikatakan habit juga. Azman komen, dia cakap forwarding news is a habit. Bagaimana pula perkongsian di WhatsApp group, kadang-kadang dalam group tu ramai, macam mana kita nak educate mereka untuk check dulu sebelum share pula dekat group chat lain, kata virus. Okey, jadi bagi mengakhiri perbincangan kita, mungkin Hamzi, kemudian kita boleh ke Marminda, diakhiri dengan Dr. Maha. Mungkin ada sedikit message kepada para penonton, orang ramai berkenaan dengan self-control, kawalan kendiri ini. Okey, kepada orang ramai, saya harap kita lagi bertanggungjawab untuk menyebarkan sesuatu news. Jika boleh, if you get one information tu, please check first. Macam sekarang kita ada banyak tempat kita boleh check on the news, check on the sebenarnya.my. It's even better sebelum you sebarkan sesuatu. Tak payah nak too excited about the news. Thank you. And lagi satu, please tengok doktor punya site. It's quite interesting. Dia punya website tadi, apa nama dia doktor? Ya? Your portal tadi? Your portal apa nama dia tadi? thepetridish.my. Saya dalam chat box tu ada, saya boleh type sekali lagi. Boleh type tak? Sebab it's quite interesting sebab boleh tengok about science punya benda kan. Okay, alright. Dr. Maha, sedikit. Okay, cuma saya nak ulang reinforce ya message saya. Biar pihak media membuat kerja mereka, biar pihak PR membuat kerja mereka, tapi sebagai orang awam, tolonglah prihatin terhadap dalam bidang sains. Jangan berkata saya ni seorang lawyer jadi saya tak ada kena dengan sains. Jadi siapa-siapa pun memang hidup kita semua macam intertwined with science. So tolong ambil sedikit minat terhadap sains. Jadi kita boleh membuat keputusan, kita boleh membuat verifikasi sendiri. Itu aja. Okay, Marminda. Okay, so what I want to say is that for fake news, to prevent fake news, it's a holistic approach lah. Semua perlu memainkan peranan masing-masing. Bermula daripada firstly online portals di luar sana kena verify dan sebelum menyiarkan satu berita. Then you have orang ramai kena buat self check, kena ensure that sebelum dia forward dia kena tanya soalan tu, is this right?
Dan of course dari segi the government approach, they have to go out, create education, create awareness, and ensure that we all take responsibility towards our actions. Think before we forward. Thank you so much Maminda. Terima kasih kepada semua panel kita yang sudi hadir pada perbincangan kita berkenaan dengan Pendekar Semak Fakta Tapisan Kendiri Memerangi Berita Palsu. Dan betul seperti SKMM juga mempunyai sebenarnya.my. Anda boleh melayari sebenarnya.my dan saya mengharapkan juga kerjasama kerana pada ketika ini ia memerlukan kerjasama semua. Saya percaya semua panel kita juga mempunyai pandangan yang sama, iaitu isu untuk menangani berita palsu ini bukan terletak di bahu satu-satu agensi, jabatan, syarikat, pemilik portal, tetapi setiap di antara kita untuk menangani isu masalah berita palsu ini, dan ianya perlu ditangani secara holistik. Itu yang kita persetujui dalam webinar kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk anda terus bersama dengan link di Esrawani ini. Kita ada banyak sebenarnya program-program yang lain. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk next session nanti kita ada pada Khamis nanti 15 September 11 pagi kita ada isu berkenaan dengan penyalahgunaan dadah, pengurangan kemudaratan. Dan anda jangan lupa untuk ke link Esrawani untuk mendaftar. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Semoga webinar kali ini memberi manfaat kepada semua. Sekian saja dahulu buat masa ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.